और कहते हैं लड़के लड़कियों की सपोर्ट नहीं करते। खींचो कमर। चप्पल नीचे अटक गई। It's all set to leave. It's 7:20 right now in the morning. The weather looks super fine. We are already late. The time was 6:30. It's 7:25. We just took a left from the highway and we are going to Pawna Dam, and it's beautiful. It's fogged up, waterfalls. कुत्ता सही डायरेक्शन दिखा रहा है, चुपचाप उसके पीछे पीछे निकल लो, उसको मालूम है किधर जाना है। और कहते हैं लड़के लड़कियों की सपोर्ट नहीं करते। खींचो कमर। चप्पल नीचे अटक गई। चप्पल गई नीचे। कौन बोला था? चप्पल की खोज। ट्राइपॉड देना भाई। सुप्रीत चप्पल की तलाश में। चप्पल नहीं मिली तो घर जाके चप्पल पड़ेगी। अरे वाह, once more. ये फाइनली वाटरप्रूफ चप्पल निकल आई। इस चप्पल की सर्च के बारे में आप क्या कहेंगे? अलग एक्सपीरियंस है। मिस्टर चैटर्जी, आपका क्या विवरण है? फाइनली वी आर सक्सेसफुल। चप्पल तो आपके ही घर का था।